Okay, Marshall. Steve Brooks. Yeah. Ay. Buwan ka rin. Oh? Ako sa kayo to. Oh, very good Silja. Kaya mas kaya kita sa las nila. Oh, pala. Ay, kadugayan. Guys, maayong hapon na guys. Dito may guys matulong. Karon pa kami dumating. Kaya na kami natin. Karon pa ko guys dumating. Guys, naka-check in na kami guys. Ito guys yung kain na guys. CR. Ano yung CR guys? Sasal po karoy. Okay guys. Mga CR guys. Rinjol? Ikaw. Rinjol. Rinjol na. O ba Pablo? Pablo. Upat binili guys. Ang sa wala pa. Mas sila Pablo. Sa auto ni Guys. Padin sila mo padre. Doon na Kapoy din. guys, kapoy guys, gigas sa travel guys. Pahawit sa ni. Sakay ba ng taxi? Ito guys yung mga kawabanan ko guys. Hello guys. Guys, thank you for watching guys. Mayang hapon sa mga followers. Hello guys, mayang hapon guys. Guys, diyan ako guys sa Manila guys. Sa City Hall. Sa Quezon City Hall. Oh, dito ako guys. Ito guys ako guys. Oh, grabe ang sakinan nito guys sa Manila guys. Ito guys, oh. Dito kasi, dito lang guys ang person sa Manila. Nakaabot na doon sa Manila after 15 years, karoon pa nakabalik guys. Hi guys.